So, dear students, this is today's lecture. अच्छा, अब ये जो टॉपिक है नेटवर्क्स एंड रेपर्टॉयर्स. रेपर्टॉयर होता है तरतीब से किसी चीज को रखना किसी जगह पर, और जो आपका नेटवर्क होता है, नेटवर्क भी ये होता है चीजों का जो आपस में लिंक बनाया जाता है. तो ये दोनों जो चीजें हैं ना, ये इंटरलिंक्ड है. अच्छा, हमारा जो पिछला टॉपिक था, द टॉपिक वाज स्पीच कम्युनिटी. हमने कम्युनिटी पे भी बात की, जिसपे हमने फिर सोशल ग्रुप पर आए थे. कीप इन माइंड द प्रीवियस लेक्चर एज वेल कि सोशल ग्रुप की हमने जब बात की थी कि दो लोग या दो से ज्यादा लोग जब भी कहीं मिलते हैं तो वो एक सोशल ग्रुप बन जाता है, वो सोसाइटी की शुरुआत हो जाती है. और अगर एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स या एक ही कोड इस्तेमाल करने वाले कुछ लोग हों तो वो एक स्पीच कम्युनिटी हो जाती है. हमने ये पढ़ा था. इज इट क्लियर? सो हाँ जी, क्लियर है ना? यस सर जी. अब आगे चलते हैं. अब वो जो लिंक बनता है ना स्पीच कम्युनिटी का, वो जो सोशल ग्रुप आपस में गुफ्तगू करते हैं, आपस में टॉक करते हैं, आपस में लिंक रखते हैं, तो जब भी रिलेशनशिप कायम होता है ना एक चीज का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, वो जो एक खास किस्म का लिंक बनता है, दैट लिंक इज कॉल्ड नेटवर्क्स. नेटवर्क. आप लोगों ने ये वाला टॉपिक कंप्यूटर में भी सुनते होंगे कि कंप्यूटर में नेटवर्क्स होते हैं. उसमें नेटवर्क क्या होता है? when one PC or one laptop is attached to the other is attached to the third one, or one big major supercomputer is attached to many. अच्छा, जब वो बहुत सारे के साथ when it attached to many, तो वो एक नेटवर्क की शक्ल इख्तियार कर जाता है. उस चीज में आपने नेटवर्किंग पढ़ी. बिल्कुल यही वाली चीज यहाँ पर भी होती है, जिसको हम कहते हैं सोशल नेटवर्क्स बन जाते हैं आप लोगों के. एक चेन बन जाती है, अक्सर आपने बात सुनी होगी. एक परफॉर्मेंस का नेटवर्क बन जाता है, आप लोगों ने ये बात सुनी होगी. चेन बन जाती है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, ऐसे ही आप करते हैं. जैसे मिसाल के तौर पर एक बात करते होते हैं हम अक्सर कि जब भी आप जिंदगी में कोई किसी के साथ नेकी करें और अगर वो आपको कोई बदला देना चाहे, तो बदला लेने की बजाय आप उसको कह दिया करें कि ये नेकी आप आगे किसी बंदे के साथ करें. मिसाल के तौर पर आप स्टूडेंट्स हैं, आप मोहल्ले में किसी भी बच्चे को, किसी भी लड़की को फ्री में पढ़ा दें. अच्छा, आपको अगर आपको जरूरत नहीं है पैसों की, तो अगर अर्निंग की जरूरत है, दैट इज अनदर थिंग. अच्छा, फिर उसके बाद उससे पैसे ना लें, अगर वो कहे जी आपका हक बनता है, उन्हें कहें कि जब आप बड़े होंगे ना तो आप भी एक शख्स को फ्री में पढ़ाइएगा. फिर इसी तरीके से एक चेन और नेटवर्क बन जाएगा, खैर का, अच्छाई का नेटवर्क हम इसी को कहते हैं. इसी तरीके से जब रिलेशनशिप होता है ना एक का दूसरी, दूसरी का तीसरी, तीसरी का चौथे, तो वो जो हमने पीछे स्पीच कम्युनिटी स्टार्ट की थी, वो जो कोड्स होते हैं उनके खास नेटवर्क बनता है. और फिर आगे रेपर्टॉयर्स की तरफ भी आएंगे कि वो खास तौर पे जो स्पीच कम्युनिटी होती है उसके अंदर वो तरतीब से क्या चीजें रखी जाती हैं, वो रेपर्टॉयर्स बनता है. अच्छा जी, रिलेशनशिप ऑफ वन पर्सन इन अ सोसाइटी विद अदर इज कॉल्ड नेटवर्क. एज I've told you people, आपको जैसे बताया है मैंने कि जब भी एक आदमी का सोसाइटी के अंदर किसी भी दूसरे शख्स के साथ ताल्लुक बनता है, तो ये जो सोशल ग्रुप होता है वो एक नेटवर्क बन जाएगा. फिर वो आगे फैलेगा भी ना, नेटवर्क से नेटवर्क, नेटवर्क से नेटवर्क. कहते हैं कि अगर वो नेटवर्क स्ट्रांगली निटेड है, नेटवर्क में स्ट्रांगली से मुराद बहुत शिद्दत के साथ है, या आप इसको अगर सोशल लेवल पर देखते हैं उसमें बहुत ज्यादा लोग हैं, मेजॉरिटी है, तो ऐसे ग्रुप को आप डेंस कहेंगे. डेंस का मतलब गाढ़ा होता है ना, ज्यादा होता है. और ये वाली इस्तिलाहात आपके कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट में भी इस्तेमाल होती हैं कि अगर नेटवर्किंग बहुत ज्यादा हो जाए. मिसाल के तौर पर अब हम जूम ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं and it is being used all over the world in these days. Before that, जब जरूरत ही नहीं थी तो इतने लोगों का आना जाना नहीं था जूम पर, ठीक है. अच्छा, जब लोगों का आना जाना ज्यादा बन गया है तो जूम की जो साइट है, वेबसाइट है, वो डेंस होना शुरू हो गई है, क्योंकि उस नेटवर्क में लोग ज्यादा आ गए.
فار ایگزامپل آپ ویسے نارمل ڈیز میں یونیورسٹی آف سرگودا کی سائٹ کو چیک کریں, یونیورسٹی آف دا پنجاب لمز کی آپ ویب سائٹس کو چیک کریں تو اس میں کوئی بھی اتنا زیادہ رش نہیں ہوگا. آپ نارملی جو چیز سرچ کرنا چاہتے ہیں, آپ پیپرز دیکھنا چاہتے ہیں, آپ چالان فارم نکالنا چاہتے ہیں, ایڈمیشن, آپ کوئی بھی رپورٹ لینا چاہتے ہیں یونیورسٹی, لیکن جن دنوں میں رزلٹ آیا ہوا ہوگا ان دنوں میں کیا ہوتا ہے, آپ بار بار آپ کو جانا پڑتا ہے کہ نیٹ ورک از بزی, نیٹ ورک از بزی, نیٹ ورک از بزی. تو اس طرح کا نیٹ ورک جس میں بہت زیادہ ایلیمنٹس انوالو ہوں اور وہ کلوزلی اسٹرانگلی نیٹڈ ہو, اس کو ہم بولتے ہیں کہ دیٹ از کالڈ ڈینس نیٹ ورک. اچھا, اب وہ بہت اسٹرانگلی نیٹڈ نہ ہوں, مطلب کم تعداد میں ہوں. اس کا ایک اور پہلو بھی ابھی میں بتاؤں گا آپ کو کہ تعداد سے ہٹ کے بھی ہوتا ہے, انٹینشن کے اعتبار سے بھی ہے. تو اس کو آپ ویکلی جو ہوں گے نا اس کو آپ لوز کہیں گے. مثال کے طور پر ایک کمپیوٹر ہے, سپر کمپیوٹر, اس کے ساتھ 200 کمپیوٹرز اٹیچ ہیں. دوسری طرف ایک سپر کمپیوٹر ہے, اس کے ساتھ صرف 20 کمپیوٹرز اٹیچ ہیں. تو پہلے والا نیٹ ورک کے اعتبار سے ڈینس ہوگا, دوسرا نیٹ ورک کے اعتبار سے لوز ہوگا, ویک ہوگا. ایک تو یہ ہو گیا. لیکن جب ہم ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں نا, تعداد سے ہٹ کے شدت بھی آتی ہے اس میں, کہ اگر کسی بھی نیٹ ورک کے اندر لوگ کسی بھی اسپیچ کمیونٹی کے اندر بہت شدت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, مثال کے طور پر ریلیجیس مانوں میں, ریلیجیس کمیونٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈینس رہے گی. کیوں؟ کہ وہ کسی بھی چیز کی وجہ سے, جس چیز کی وجہ سے وہ نیٹ ورک بنا ہوا ہے, دیٹ از ڈینس, دیٹ از تھک, دیٹ از اسٹریٹ فارورڈ. ٹھیک ہے جی, دیٹ از ود فل انٹینشن اینڈ ٹینشن. جبکہ دوسری طرف آ جائیں, کسی پولیٹیکل حوالے سے رائے ہے لوگوں کی, ایک اسپیچ کمیونٹی بنی ہوئی, ایک حکومت نے اچھا پرفارم کیا, لوگ اس کے ساتھ تھے, اگلی کی امید میں تھے, اگر انہوں نے اچھا پرفارم نہیں کیا دیر از نو ہم اس کو چھوڑ کے نئی آپشن پہ چلے جائیں. اب وہ والا جو نیٹ ورک وہاں پہ جڑا ہوا تھا کسی ایک خاص پیٹرن پہ, دیٹ از ویک. سو دیٹ از اسٹرانگلی نیٹڈ ان اے نیٹ ورک, ڈینس اینڈ ویکلی نیٹڈ ان اے نیٹ ورک از لوز. اچھا, اب آ گئے تھے ملٹائی پلیکس یا ملٹی پلیکس نیٹ ورک. اچھا جی, ملٹی پلیکس نیٹ ورک کیا ہوتا ہے؟ A person in a society have many networks. آپ اپنی ذات میں ایک ملٹائی پلیکس یا ملٹی پلیکس نیٹ ورک رکھتے ہیں اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے. You have a network at your relatives, you have a network in your friends, you have a network in your colleagues, you have a network at your college, class fellows and other activities as well. پھر اگر آپ کو شوق ہے کسی چیز کا, آپ کو میوزک کا شوق ہے, آپ کو بک ریڈنگ کا شوق ہے, آپ کو کوئی اور اس قسم کا شوق ہے, تو آپ وہاں والی کمیونٹی کے ساتھ اٹیچ ہوں گے. تو جو آپ ملٹی پلیکس نیٹ ورک کا مجموعہ ہے. سو اے پرسن, اے کمیونٹی, some number of people, they can be multiplex network at one time as well. اس کو ہم کہتے ہیں سوشل ایکٹیویٹیز کی بنیاد پر. کیونکہ جو ہیومن بینگ ہے, جب آپ سوشل لیول پر اس کے رولز کو چیک کرنے کے لیے جائیں گے, مختلف چیزوں کو آپ دیکھنے کے لیے جائیں گے, یو ول فائنڈ دیٹ کہ ایک انسان جو ہے ایٹ اے ٹائم سوسائٹی میں کئی سائڈ پر آل راؤنڈر کی طرح کھیل رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا when we started sociolinguistics کہ at the same time a person can play many roles in his life. آپ صرف اپنے آپ کو دیکھیں نا تو آپ کئی نیٹ ورکس میں جڑے ہوئے ہیں. آپ بائی جینڈر فیمیل اور میل ہیں, ایک سوشل ریلیشن ہے آپ کا. ایجوکیٹڈ ان ایجوکیٹڈ ایک ہے, مسلم اور نان مسلم ایک ہے. پھر اس کے بعد اس کو بڑھاتے چلے جائیں, لوکل مہاجر کا کانسیپٹ ایک ہے, برادری وائز کانسیپٹ ایک ہے. پھر اس کو مزید بڑھاتے چلے جائیں, آپ محلے کے شہری بھی ہیں, ٹھیک ہے, شہر کے شہری بھی ہیں, کسی صوبے کے باسی بھی ہیں, کسی ملک کے, کسی کانٹیننٹ کے, اس پلانٹ کے بھی ہیں آپ. پھر اس کے بعد آپ ایٹ دا سیم ٹائم آپ دوست بھی ہیں, بہن بھائی بھی ہیں, انکل آنٹیز بھی ہیں, اسٹوڈنٹ بھی ہیں, کچھ لوگ ٹیچرز بھی ہیں, بھانجے بھانجیاں بھی ہیں, ٹھیک ہے, سو آن. آپ پھیلاتے چلے جائیں. A person has
multiple roles in a society, and every role is performed through a network. So we can say that a group of people or a single person can be multiplex network. मुख्तलिफ networks का मजमुआ होगा. कहते हैं कि all the individuals do not have equal linguistics capabilities. अच्छा, अब एक और यहाँ पर सवाल पैदा होता है स्पीच के हवाले से. कहते हैं कि जो सारे लोग हैं ना किसी भी कम्युनिटी के अंदर, किसी भी नेटवर्क के अंदर, उन सब के अंदर लैंग्वेज की कैपेबिलिटीज भी एक तरह से नहीं होती. When you read this point in the paragraph of the book, उसमें डिटेल में भी लिखा हुआ है ये कि जो सारे इंडिविजुअल्स होते हैं वो सारे के सारे इंडिविजुअल्स जुबान के हवाले से, क्योंकि हम स्पीच कम्युनिटीज की बात कर रहे हैं ना, आपका जो टॉपिक है, आपका जो सब्जेक्ट है वो स्पीच कम्युनिटी है, हम सिर्फ स्पीच की बात कर रहे हैं इस वक्त, कि ऑल द इंडिविजुअल्स, सारे जो लोग हैं अलग अलग, डू नॉट हैव इक्वल लिंग्विस्टिक्स कैपेबिलिटीज, उनकी जो जुबान बोलने की सलाहियत है सबकी एक जैसी नहीं है. तो जब भी वो नेटवर्क बिल्ड होगा वो किसी भी खास पर्पस के लिए होगा, उसमें लैंग्वेज की जो कैपेबिलिटीज होंगी, लैंग्वेज की जो एबिलिटीज होंगी, लैंग्वेज की जो क्वालिटीज होंगी, वो सबकी एक जैसी नहीं होंगी, वो मुख्तलिफ होंगी. तो नेटवर्क में उनका रोल भी इस तरीके से मुख्तलिफ होगा. जिस तरीके से अगर एक सुपर कंप्यूटर के साथ आप बहुत सारे कंप्यूटर्स अटैच कर देते हैं तो सारे कंप्यूटर्स की सलाहियत एक जैसी नहीं होती. कुछ की रैम रोम बड़ी होगी, मॉडल नया होगा, कोई लैपटॉप अटैच होंगे, मे बी अगर उन्होंने टैब वगैरह को लैपटॉप या कंप्यूटर बनाया हुआ है तो वो अटैच होंगे. सो इसी तरीके से जब किसी जुबान का कोई नेटवर्क बनेगा, किसी भी कोड का नेटवर्क बनेगा, कोई भी स्पीच कम्युनिटी डिजाइन होगी, सो कीप इन माइंड दैट उनके अंदर सारे लोगों की लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक्स कैपेबिलिटीज एक तरह से एक सलाहियत की नहीं होंगी, ना हो सकती हैं. द नेक्स्ट पॉइंट कहते जी लिंग्विस्टिक स्किल्स अब वो मुख्तलिफ किस बुनियाद पर होते हैं. दिस इज द सेकंड पॉइंट ऑफ द टॉपिक कि वो किस चीज पर, किस बुनियाद पर, किस हवाले से मुख्तलिफ होते हैं. अपने लिंग्विस्टिक स्किल्स की वजह से, वर्बैलिटी, अपने अल्फाज के इस्तेमाल की वजह से, चुनाव की वजह से, अपनी लिटरेरी नॉन लिटरेरी सलाहियतों की वजह से, और अपनी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से. और ये जो लिंग्विस्टिक्स, वर्बैलिटी, लिटरेरी और पर्सनल, इन सारी खुसूसियात की वजह से क्रिएट डिफरेंसेस अमंग वन एंड अनदर. सब में जो फर्क होगा ना इन चीजों की बुनियाद पर होगा. उनकी जुबान को समझने की सलाहियत का भी बड़ा फर्क होता है. ग्रामर या लैंग्वेज समटाइम्स इट प्लेज अ रोल ऑफ मैथ, और मैथ दिमाग का काम है. और बाय बर्थ हर शख्स की सलाहियतों में फर्क होता है कंपैरेटिवली टू द अदर पर्सन. तो लिंग्विस्टिक स्किल्स सीखने में भी सबका अलग अलग होगी, कैपेसिटी होगी सबकी. वर्बैलिटी, लैंग्वेज इस्तेमाल करने के हवाले से, उसकी लिटरेरी स्टाइल, टेस्ट, एस्थेटिक प्लेयर, समझ बूझ, फहम सारा, और उसकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, वो डिफरेंसेस क्रिएट करेंगे उस नेटवर्क के अंदर. अब इस डिफरेंस को समझना हो तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, इंस्टेड बीइंग सेम, एक जैसा होने के बावजूद दुनिया भर के सारे इंसानों में अगर 7-7.5 अरब हैं, ढेर सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं. सबके फिंगरप्रिंट्स अलग हैं, सबकी रूहें अलग हैं, सबकी खुसूसियात अलग अलग हैं. जिस्म के अंदर कुछ टिश्यूज, कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो किसी भी शख्स के दूसरे के साथ मैच नहीं करते. तो लिहाजा ये याद रखिए कि दुनिया में जब भी कोई शख्स पैदा होता है वो अपनी बहुत सारी इंडिविजुअलिटीज लेकर पैदा होता है, और वो जब भी सोसाइटी में उसका इस्तेमाल किया जाता है तो उसके दौरान वो डिफरेंसेस, वो इंडिविजुअलिटीज, वो आइडेंटिटीज अपना रोल प्ले करती हैं, उनसे फर्क पड़ता है. और ये CRGR काइंडली अटेंडेंस ले लीजिएगा. अच्छा जी, द लास्ट पॉइंट ऑफ द टॉपिक एज वेल एज ऑफ द चैप्टर एज वेल. अब ना नेटवर्क और रेपर्टोयर एक तरह से करीब करीब है, ठीक है, थोड़ा सा फर्क है इसके अंदर. नेटवर्क का मतलब होता है चीजों को एक तरतीब के साथ, चीजों को जोड़ देना एक दूसरे के साथ,
اور ریپرٹوائرز کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی جگہ پر چیزوں کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ رکھنا. So you can say that repertoire and network are arranged. خاص ترتیب دینے کے عمل کو کہتے ہیں کہ an individual controls a number of varieties. ایک شخص ایک وقت میں کئی ورائٹیز پر اپنا کنٹرول رکھتا ہے, ان میں ایک خاص ترتیب رکھتا ہے, ان میں خاص ایک فہم, سوچ اور عمل رکھتا ہے. اس کو ترتیب دینے کا عمل ریپرٹوائرز کہلاتا ہے. ریپرٹوائر اینڈ نیٹورک. So these were the topics of today's lecture. If you people have any question about the topics, you can ask me as well as you can ask in the comments of the video as well. کہ اس کو غور سے سنیں